дуруд бинандаҳои азиз, дӯстдорону ҳаводорони барномаҳои фарҳангиву фароғатии телевизиони Вилояти Суғд. Инак барномаи Дастархон аст, манзури шумо. Ва имрӯз мо меҳмони кадбонуҳои маҳаллаи ваҳдати шаҳри Хуҷанд ҳастем ва ҳоло мебинем, ки ин кадбонуҳо чӣ маҳорат доранд. акнун меравем назди кадбонуҳо. бинандаҳои азиз, имрӯз мо меҳмони хонадони Алибоевҳо ҳастем ва дар назди ман арӯси ҳамин хонадон, арӯси калонии хонадон Бону Гулчеҳра ва арӯси хурди Мунира Бону ҳастанд. Ва Гулчеҳра Бону мегуфтед, ки имрӯз барои барномаи Дастархон кадом нави таомро мо омода карда нишон медиҳем. خوش آمدید به خاندان ما موجود خان. ما برنامه دسترخوان را هر هفته با کلین ها تماشا میکنیم و ما خیلی پسند است. امروز ما نیز همراه اوسون ها تصمیم گرفتیم که تشبیری هم کاسگین هم تشبیری زیربان را تیار کنیم. برای آماده نمودن تشبیری کاسگی و تشبیری زیربان و ما یک دانه تخم، یک کاسه نمکاب و آرد لازم است. خمیری هر دو نمودی تشبیره یک است. یک. مرمر کارو آغاز میکنیم. برای آماده نمودن تشبیری کاسگی و زیربان ما یک دانه تخم را می اندازیم و نمکاب را ما پیشکی تیار کرده بودیم با تخم آمیخته میکنیم و می انزیم. من تیار کردنی نمکاب بیشتر برای تیز حل شدنی نمک کمک میکنه. برای همین ما بیشتر نمکاب را با آبی گرم تیار کرده میمونیم. ما در این عائله 3 کلین ها هستیم که از خوش‌دامنم آموختیم. همین خیلی خوش‌دامنم زنی عاقله، زنی به تربیه که همین خیلی ما آموزاندن آن کس. ما کلینا من همین قدر یاد گرفته با کلین های خدا ما هم دخترای خدا ما آموزانده استادیم. البته هر یک دختر پیش از به یک عائله آمدنش مادری هر یک دختر به او کارو یاد میدهد. لیکن وقتی که به خانه دیگر میرویم، عروس میشیم، فضای آن خانه رو میگیریم. البته من به مادر کلانم رحمتی کلام میگویم که به من باز کارهای خوب را یاد دادن. ما علاقه امروز به همین عائله مطابق شده به دخترای خود نیز همین خوراک ها رو نیز یاد داده استادیم. بسیار خوب. واقعا درست قید کردید. نقشی خوشدامن در هر یک عائله بزرگ است. هر یک عروسی که به خاندان می آید البته عرف و عادت های همون عائله رو باید آموزد و این رو البته خوشدامن می آموزد. سوری شما گفتید فضای هر یک عائله دیگر است و مطابق شدن به فضای خاندان دیگر این وقت رو طلب میکنه. برای این باید ما صبر و تحمل رو پیشه کنیم، با صبر باشیم.
тушбера яке аз таомҳои миллии мо мебошад. Мо дар оила ҳамин хӯрокро хеле дӯст медорем. Мана хамири мо ҳам омода шуд. Мо ҳозир хамирро гирифта тақсим мекунем ва зувола мегирем. Хамир бояд 10-15 дақиқа дам гирад. Бояд дам гирад. барои боз кардан хеле осон мебошад. Хамир бояд мулоим бошад ё сахт? Мулоим бошад. Меҳрубону, мо хамирро тайёр кардем, зувола гирифта мондем. Акнун маҳсулотҳоро тайёр мекунем. Маҳсулоти дохили тушбера ва ҳам зирбаки онро. Ба мо чиҳо лозим аст? барои омода намудани таоми тушбера ба мо сабзӣ, пиёз ва картошка ва гӯшт лозим аст. гӯштро мисли таомули қадима дар кундача бо корди махсус анамин тавр қима мекунанд. Албатта имрӯз боз техникаву таҷҳизотҳое баромадаанд барои кори кадбонаҳоро осон кардан, ки мо метавонем дар як муддати кӯтоҳ гӯштро қима кунем. Вале таъме ки дар кундача гӯшт реза мешавад ё майда мешавад, вай таъми махсус дорад. Барои ҳамин имрӯз мо тасмим гирифтем ки мисли ҳамон таомули қадима гӯштро дар рӯи кундача тайёр кунем. барои зирбаки тушбери косагӣ ба мо чанд дона? Як дона кифоя мекунад сабзӣ? бале, кифоя мекунад. маҳсулотро пок карда шудем. Анакунун мешӯем. Мешӯем, баъд реза мекунем. марҳамат. Мунирабону, акнун пиёзро шумо реза кунед. Ман сабзиву картошкаро тайёр мекунам. Пиёзро ба кадом намуд реза мекунем? пиёзро мо бояд 4 кунҷа реза кунем, барои он ки пиёз бояд тезтар ҳал шавад. Вақте ки бо гӯшт омехта мекунем, бояд тез ҳал шавад. сабзӣ ва ҳам картошкаро низ 4 кунҷа реза мекунем. медонед мавҷудахон, ҳар як кадбону агар аз таҳти дил хӯрокро пазад, хӯрок хеле болаззат мешавад. яъне бо меҳру муҳаббат омода кунад, хӯрок хеле болаззат мешавад. ин сирри асосии омода кардани таом аст. сирри асосии лаззати таом аст ки инро бибиҳову модарҳоямон ба мо ҳам гуфтанд. мо низ арӯсони ҳамин оила кӯшиш мекунем бо меҳру муҳаббат ҳамин хӯрокҳоро тайёр кунем, бо аҳли оила писанд ояд. ҳар бегоҳ вақте ки аз кор меоям, ҳаракат мекунам бо меҳру муҳаббат ҳамин хӯрокро тайёр кунам, то ки ҳама аз кор биёям, ҳамин хӯрокро якҷоя истеъмол кунем. Офарин.
картошкаро камтар калонтар реза мекунем, то ки назар ба сабзи назар ба сабзи, то ки дар об ҳал нашавад. ана ҳамин тавра Ҳа. мо ҳамаи маҳсулотҳоро реза карда шудем. Гӯштам омода аст. Акнун метавонем дохили тушбераро ҳам тайёр кунем. Гӯштро ҳам қима кардем. Гӯштро бо пиёз омехта мекунем. Ҳа, албатта. Гӯштро гирифтем. Баъд пиёзро омехта мекунем. бинандаҳои азиз, мувофиқи таб шумо метавонед зира ва ҳам мурҷ ё қаламфури сурхи кӯфташударо ҳамроҳ кунед. Мо низ зира ва ҳам мурҷро барои тушбера бомазза шуданаш. Ана маҳсулоти мо омода шуд. Анакнун мо рафта зволаро омода мекунем. бинандаҳои азиз, дар ин оила ҳам рӯсон ва ҳам духтарҳо корҳои бибиашонро омӯхтаанд ва ҳамаи таомҳои миллиро аллакай худашон мустақилона набераҳо ҳам омода мекунанд ва имрӯз хамири тушбераро набераи ҳамин хонадон Мастура Пошо бос мекунанд ва якҷоя ҳунари Мастура Пошоро мебинем. ман бештар бо биби калонам зиндагонӣ мекардам ва он кас ба ман ин ҳунарҳоро омӯхтанд. Бисёр хуб. Хамири тушбера бояд барои боз кардан мулоим бошад? бале, албатта мулоим бошад. Мулоим бошад. Мо маҳин боз мекунем ё ғафстахи? албатта маҳин боз мекунем. Бисёр хуб. мо ҳаракат мекунем ки барои хамир начаспидан бисёртар пошем. агар зволаи тушбераро майда гирем, ба мо вақти боз кардан осон мешавад. агар зволаи тушбераро бисёр калонтар гирем, боз кардан дар вақти боз кардан мушкилӣ мекашем. бинандаҳои азиз, ин тавр мо зволаро боз кардем, дар ҳамин намуд қат кардем. Бо андозаи муайян мо мебурем. марҳамат. Мастура Пошо боқи мондаашро шумо буред. офарин. ҳамин тавр мекушоем мо болои ҳам. боз ба андозаи муайян, яъне 4 кунҷи баробар мебурем. ҳамин тавр Мастура Бону? Марҳамат. ин болаи кушодаи мо барои тушбераи оби аст. тушбераи оби яъне косагинро ба намуди майда тайёр мекунанд. то ду зволаи дигарро боз кардани Мастура Бону мо мерем сари оташтон зирбаки тушбераи косагиро омода мекунем. воқеан баҳор бо гулу табиати афсункора зебогии дигар дорад. албатта тайёр намудани таомҳои хамирӣ ва ордӣ
маҳорати махсусро талаб мекунад. ба таври аз рафти барнома дида истодед, дар ин хонадон баробари арӯсон ҳамчунин ба набераҳо ҳам ҳунари катбонугиро омӯхта истодаанд. ин албатта иқдоми бениҳоят хуб аст, зеро духтаракон аллакай ба ҳаёти оилавӣ ва рӯзгордорӣ омода мешаванд. Нирабону, дег тасфид? Тасфид. Анакнун равған дох шуд. Мо аввал пиёзро меанзем. мо ҳозир зирбаки тушберии косагиро тайёр менамоем. Вақте ки пиёзи мо тайёр шуд, сабзиро меанзем. Азбаски сабзи дертар мепазад, барои ҳамин сабзиро аввал меанзем ва бисёртар мепазем. баъд картошкаро меанзем. ва бо ҳамроҳи сабзи, пиёз онро низ мезирбонем. камтар намак ҳамроҳ мекунем, барои он ки тезтар пазад ва таъмаш бомазза шавад. мо сабзи ва картошкаро то нимпас шуданаш мезирбонем. вақте ки маҳсулот мепазад, баъд мо хамирии помидорро меанзем. як қошуқча кифоягӣ мекунад? Кифоягӣ мекунад. албатта. баъд обро меанзем. таоми мо барои чанд нафар омода мешавад? таоми мо барои 5 нафар, 7 нафар омода мешавад. баъди об андохтан маҳсулоти мо ним соат ҷӯшад. то он даме ки мепазад, мо бояд тушбераро тайёр намоем. то омода шудани сирбак мо метавонем тушбераҳоро ҳам омода кунем. Мунирабону, инҳо аллакай катбонуҳои чаққон тушбераҳоро бастанд. Монда набошед катбонуҳо. Мебинам ки аллакай бастед тушбераҳоро. Мо тушбераи зирбонро ҳам аз гӯшту, ҳам аз картошка омода мекунем. Намехоҳед? набераҳо аллакай картошкаҳоро ҷӯшонда тайёр кардам. тушберии косагинро мо бояд майда майда бурем ва онро бандем. барои тушберии зирбон мо бояд калон калон бурем, барои он ки боз зеботар шавад. Тушбераи косагин албатта аз гӯшт омода мешавад. Ҳамин тавр? албатта ҳамин корҳоро мо аз шумо омӯхтем, ёд гирифтем модарҷон. мавҷудахон, мо тушберии зирбонро ба намуди қалла қалла бурдем барои зебо шуданаш. ҳам картошкагин, ҳам гӯштзинро. бинандаҳои азиз, мана мо тушбераҳоро баста шудем. акнун мебарем сари оташтон ва онҳоро ҳамроҳ мепазем. Мунирабону ҳамроҳ мебарем.
میربانو تشبیره ها رو به دیگ میاندازیم. بسم الله. بیننده‌های عزیز ببینید به نهایت تشبیره های مایده تیار شد. میبینید در حقیقت کدبانوهای با مهارت. این در چند مدت اکنون آماده می شود؟ تشبیره های ما در مدتی 15-20 دقیقه آماده می شوند در علاوه بلند. منیربانو این دیگم تیار است. روغن گرم شد. می توانیم این تشبیره ها رو پزیم. البته اول گوشتینش رو می پزیم. اول گوشتینش رو بپزیم. روغن رو تصفونده پزیم. باید روغن بسیار باشد. در روغن بسیار باز زیباتر می پزد. تیز گردانده میشه تا که نسوزد. و منیکم باید سرخ شتاب شود. از وقتی ما بیدست را خلقه کردیم باز زیباتر شد. بیننده‌های عزیز یک بار نمکی تام رو بینیم. بسیار بامزه. میربانو تام یکمی ما تیار. به کاسه ها میکشیم. اول مادرجانمان رو دعوت میکنیم. مادرجان بیایید خوراک تیار. اینوی چاقونی خدا. الله کای من اونهای تشبیره های زیربون تیار کردید. برای آوید دختران. آفرین. تام یکم آماده شد مادر جان. به کاسه ها میکشیم. مایلش. بیننده‌های عزیز برای آرو دادن روی تام ما با بالای تام کبوتی و هم جرغات هم رو میکنیم. این هم به تام ما مزه میدهد و هم نمودش را زیبا میکنه. عادتاً تام های یکم را با جرغات و هم کبوتی آرو میدهند. بیننده‌های عزیز ببینید که در یک مدتی کوتاه ما توانستیم از یک خمیر دو نمودی محصولات را آماده کنیم. نیقترش دو نمودی تشبیره را آماده کنیم. یکی تشبیره کاسگین و دیگری تشبیره زیربون. البته ما تشبیره کاسگین را طعمش را چشیده بودیم. به نهایت بامزه بود. اکنون تشبیره زیربون را میبینیم. این هم بامزه و واقعا طعام‌های ملی تاجیکانه به نهایت بامزه هستند، گوناگون هستند. و بینندگان عزیز اگر شما شکلی پوری برنامه ما رو از تلویزیون تماشا کرده نتوانید، ما در شبکه‌های اینترنتی نیز فعال هستیم و در شبکه اینترنتی تلویزیون ولایتی سوخت صفحه مخصوص خود را دارد. شما میتوانید از همان صفحه در آمده برنامه دسترخوان و دیگر برنامه‌های ما را با پرگی تماشا کنید. و بینندگان عزیز به کدبانوهای اویلی علیبایفا تشکر میگوییم برای اشتراکشان در برنامه ما. سلامت باشید و اگر خواهید که طعام‌های محلی شما نیز در برنامه دسترخوان همین طور معرفی گردند،
به همین رقم‌های تلفنی که عین حال در آینه نیلگون خود می‌بینید به ما زنگ زنید. ما البته برنامه آماده می‌کنیم. چون همیشه که با یک عکس خاطره‌ای برنامه رو جنبش می‌کنیم. باقی تنسیت تو خانه آباد باشید.